ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗଣଧାରଣା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଜିଲ୍ଲା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦିତ ଇଡ୍କୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଉଡ୍ ବେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାଉନସିଲ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ 2013 ମସିହାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କରତକଳ ମାଲିକମାନେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ କରତକଳ ମାଲିକ ସଂଘ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଓ ନୂଆହାଟ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 700 ଏକର ଜମି ଥିବାରୁ ରାତି ପାହିଲା ସେମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବାଟ। ହେଲେ ଭାରୀ ଯାନ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାରୁ ଖାଲଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଦଇତାରୀ ପାରାଦୀପ 35 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ କରତକଳକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାକୁ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଓ ନୂଆହାଟ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅବରୋଧ କରି ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କରତକଳ ମାଲିକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଫଳ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଧାରଣା ଭଙ୍ଗ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ କରତକଳ ମାଲିକ ସଂଘ ଉଭୟ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ, ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ତହସିଲଦାର ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ପୃଷ୍ଟି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ଓଡ଼ିଶା ଉଡ୍ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାଉନସିଲ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆଉ ଏଠି ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗୋଟେ ସମିଲ ଅଛି। ବଳଭଦ୍ରପୁର ଆସୋସିଏସନଟା ସେମିତି ଆମର ଚାପ୍ଟର ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଲିଡ୍ କରୁଛି। କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଆଉ ନୂଆ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାସ୍ତାକୁ ଖାଲଖମା ହେଇଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ରୋଗ ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ। ଯେତେବେଳେ ଇଡ୍କୋ ଏଠି 7 ଏକର ଜମି ଦେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରେସରରେ, ସେତେବେଳେ ଇଡ୍କୋ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା ସେ ତାର ମାନେ ଇଡ୍କୋ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ନେବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରୋଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଇଡ୍କୋ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଜମି ଦେଲେ ସିଏ ବି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରେସରରେ ହାପାଜାରିଲେ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତା ପାଇଁ ଇଡ୍କୋ ଠାରୁ କଲେକ୍ଟର ବି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ଆମଠୁ ଇଡ୍କୋ ବି ପଇସା ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 2011 ମସିହାରୁ ବସ୍ତୁତ 2024-13 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ତତ୍କାଳୀନ କଲେକ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ରଘୁଜୀ ବି ଏଟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ତ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି 6 ମସିହା କଲେକ୍ଟର, ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଇଡ୍କୋ କହିବା କଥା ଯେ ଆମକୁ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜାଗା ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଅଛି ଏଟା ହେଉଛି ନୂଆହାଟ ଗୋଚରର। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଠି ତାର ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଟା କେବଳ କଲେକ୍ଟର ସ୍ତରରେ ହେଇପାରିବ। କରିକି ଯଦି ସେମାନେ ଇଡ୍କୋକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଇଡ୍କୋ କରିଦେବ। ଇଡ୍କୋର ଏଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ କି କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, କାହାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବୁ, ଆମେ ସେଇ ମାଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାକୁ ଉପଯୋଗୀ କରିକି ଆମ ଚଳିବା ଉପଯୋଗୀ ଏକର କିଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କାହାର କିଛି ନେଣ ଦେଣ ନାହିଁ। ଆମେ ବିଜନେସ୍ କଲା ପରେ ବରଂ ଏଇ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 30-35 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ସେ ଆମ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଏଠି ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଟାଟା ମୋଟର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ସେଇ ରାସ୍ତା ବସି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କରିଛୁ। ସମୟ କ୍ରମରେ ଏଇ ଆସୋସନ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେନି। ସେ କଥା ଥାନାକୁ ବି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପଇସା ପତ୍ର ଆଦାୟ ନ ହେଲେ 1-2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ରିପେୟାର ହେଇନି, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ରିପେୟାର କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ନାହୁଁ। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସମିଲ ଦ୍ୱାରା ଇନକମ୍ କମିଗଲାଣି। ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲେ କିଛି ଶୁଣୁନି। ଇଡ୍କୋ କହୁଛି ମୁଁ କରିଦେବି, କେହି ମାନେ କୁମ୍ଭୀର କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ଧାରଣା ଯେଉଁ ହୋଇଛି ସେଟାରେ ବି ଆମେ ବି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଧାରଣା ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣୁ, ଆମ ଭଲ, ଏଥିରେ ଆମର ଭଲ ହେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଧାରଣା ଆଉ ଅବରୋଧ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଧାରଣା ହେବ, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବନି। ଅବରୋଧଟାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଲିଗାଲ, ଅନଲଫୁଲ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆଉ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଗଲେ ଆ ଭିତରେ
ट्विट करने द्वारा रेस्टोरेंट श्रृंखला सहित प्राय 10 वर्ष चली रिटायर होगा रास्ता जात्रा किसी विशेष श्रृंखला नथिला जो विभिन्न मैंने विभिन्न कथा चंदा देखा करके जो करते आम सब सफल आम थे थाना भी बसिलु थाना भी प्रणागला ये विषय ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଦରକାର ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଦରକାର ରାସ୍ତା କରିବ କିଏ प्रशासन तार जो टेक्निकाल प्रोग्राम आपको कहते फसल जमीन बहार बड़पद सतपच फसल अच्छी प्रशासन दायित्व विशेष चिठी करूनी से रास्ता कलेक्टर कलेक्टर चिठी करूँगी लोकाल प्रोग्राम मैडम सल्व कर एग्रिकलचर अफिसर आसते बहुत मैंने होता यहाँ गोटे एनआरजीएस 2,30,000 खर्च हो जो कड़क मराई बहुत दिन खर्च है किए मुझे जानी आम तो रास्ता कर 2,00,000 ब्लक किसी पैसा दे कौन आम किसी बुझा दिए ब्लक दू सब मिसिक करूँ कौन असुविधा अच्छी ଆପଣ ମାନେ ରାସ୍ତାଟା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପଇସା ହେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କାରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିକଳ୍ପ ହାଇକୋର୍ଟ ବୁଲିଲୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଲିଖିଦେଲା ପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟ बनमाली महाराणा समाजसेवी कौन आज जो अनिर्दिष्ट काल जो अनशन कर कारण कौन आज मुख्य प्रसंग हूँ मुख्य कारण हूँ ये जो रास्ता टी आप छिड़ा होती ये हूँ पंचायत रास्ता एनआरजीएस काम हो केवल चाषी चाषी बाट जावासवा कर शह शह गोरु जावासवा कर समिल मालिक मैंने समिल खोलला से मैंने आसिक लोकाल लोकंर माने खुशामत करी अलमंद करी ये रास्ता आम नबू रास्ता काम आमर जेहेतु आम मिल चलती आम से तत्तावधान नबू किंतु बड़ा दुखर विषय 3 वर्ष है ये रास्ता कौन माटी मुठा भी पकेले ना आंठिया आंठिए गाड़ मनीष पड़ुंट ट्राक्टर जो भारी जान जाऊँगी एपट सेपट भी 2-3 थर पड़गला मिल मालिक मैंने कर्णपात दौना विकल्प रास्ता अच्छी न करी आकु रिपेयरिंग न करी लोकों कथा शुणुना आम ये मिल द्वारा ये अंचल एमती क्षति होची 5 प्रकार क्षति गोटे क्षति होची प्रदूषण होची द्वितीय होची से जगह दिया है 8 गुंटू से 16 गुंटू दखल करछंती आपण माध्यम जिलापाल को अनुरोध करूँ दृष्टि आकर्षण तहसीलदार को करूँ से जत्नवान हुंतु लोकाल गछ बुछ भी किसी रखुना गोटे वयस्क गछ देखा मिलूनी गछ पकड़ा से जत्नवान नियंतु पाखे बहुत दाबी रही से किंतु लोक मान शुणुना भीतर 2 प्रकार फाट रही 2 गोष्ठी होगी लोक साधारण लोकों प्रभाव पड़ुची आज गणधारणा दिखाई बहुमूल्य चाषी मैंने नष्ट करी आपण माध्यम छिड़ा आप जमी हेले जिलापाल दृष्टि आकर्षण रास्तार पुनरुद्धार करने सह ये रास्ता दिज्व ना पुनरुद्धार पर विकल्प रास्ता तैयारी माने जीवे यहीटा मोर दाबी रास्ता तैयारी आम सब जावासवा करूँ ठाकुराणी कति से सक मिल वाला भी गोड़ी पकईकी कले ना कि आम जावासवा को असुविधा भोगुचु कौन सी गाड़ी जाई होनी ना मिल वाला भी करूनी ना सरकार भी करूनी। अच्छा आप कौन हईराण कौन हो आम जावासवा को हईराण हो रोगी ठाकुराणी कति जावाक हईराण हो गाँ लोक मैंने कौन आउ कौटी सब जाती आउ सब बिल बारी को जाती केते खंडी गाँ ये रोच केते लोक कारबार हो केते लोक कारबार होउछन रास्ता दे रास्ते मिल रे हजार हजार लोक आसुन सेटा कोन कहि हो सर बनमाली कांडी अरे कहले कौन ये रास्ता कहीं असुविधा होती ये रास्ता सेपट आज्ञा ढली है एपट रास्ता कलेनी आम बहुत कष्ट आज्ञा काठ फाट लोड लाड करूँ आ बिल को भी पानी फाणी हल फल नहीं जाऊँ आम गोरु गाई छेली मेढ़ा भी आम जापारूँ बहुत कष्ट आज्ञा आम चलिया बहुत कष्ट होती काठ नौ रास्ता काम तो शुणुना जाओ वर्षा हेल्ले तो आप निजे आसीपारे गोटा ये इमरजेन्सी कौन दाबी कर आम कौन करूँ तो सरकार कहीं ना क्या कथा कहले किए तो सब शुणुना कहते हाँ हम हाँ हम के हम बोले देखा जाऊ किए आसले करेंगे ये पलि गला आज्ञा दिन आम क्या कहबू आज्ञा ठीक कौच आज्ञा कौन कहबू आम मो आज्ञा अरकेत बेहरा आम घर नुआहाट बलभद्रपुर आ मोटे चाषी घर पिला बर्तमान आम जो समस्याटी होती समस्या आम सब चाषी एवं एठिकार आम बासिंदा लोक समस्त एकजुट हो कारण हूँ कौन जहाँफल कि आम जो रास्ताटी आप देखुं ये रास्ताटा आम एनआरजीएस करते कहीं आम चाष जमी बहुत रहा एपटे चाष आम चाष जावाई आम ठाकुराणी मंदिर अच्छी
से आम एनआरजीएस रास्ताटी करूँ जो 100 मिनट या से मालिक मैंने पचारे कहले आम एमती गाड़ी घोड़ा मुझे देखो ट्रैक्टर गाड़ी जो जावाक आम बंद करूँ सरकार जगह रास्ता जीव कहले आम रिपेयर करूँ 2-3 वर्ष है बिल्कुल तो माटी मुठिया पकना जहाँफल आप जी भर को देखिए लोक पड़ी ददरा हो भी मेडिकल भी दे जाते गोरु गाई देखिले गोरु गाई जापार चाष जमी गोटे तली बाहर नहीं जापार ये अवस्था जहाँफल आम एत असुविधा होफल सी आमको प्रतिश्रुति देते जहाँफल कि आम रिपेयर करूँ जीवु गोटे माटी फुटा पकना ना किसी कहना भर जो मिश बिल वाला दी फाट हो सी कहे सी करेंगे ये कहे सी करेंगे किए आम जो पचारू कहीं मानवा ना रही से खरा दिन कहते आम 5-10 टी माल पकई दियो किसी होनी रास्ता कहीं ट्रैक्टर दिन 100 ट्रैक्टर 10 चकिया 12 चकिया 14 चकिया गाड़ी भी जाऊँ भितर गला रास्ता पूरा फटे सारे जहाँफल जाई आसी होनी से आम जो धारणा देचु कलेक्टर को जनइलु समस्त आम जनईचु मीडिया भाई भी जनाऊँ समस्ते आम सहयोग कले कहीं आम चाषी कूल मैंने हईराण हो कहीं आम चाष जमी सब जगह पाठ नुआट पाठ चाष जमी जहाँफल आम 100 हजार चाषी आम बहुत असुविधार ये आम गोरु गाई जापारूना कहीं दाबी रखुचे रास्ता केमती रिपेयर हम ये रास्ता रिपेयर हो गले आउ किसी असुविधा ना तार गाड़ी जाऊँ सरकार जगह आम 100 मिनट हेल्ले आम लोक उपकृत होमें कहूँ कि आम बारंबार जाए कहूँ मालिक कि बारंबार शुणुना जमा से प्रतिश्रुति देते आमको कहले आम जिते काल हेल्ले आम रिपेयर करूँ प्रति वर्ष करूँ तथापि मत कहते जो येलो गेट बनते आम पिछु आगे करदेबू सेकेंड फेज यहाँ करूँ जमी सुविधा हम तुम कर कि ये बर्तमान मानुना जहाँफल आम असुविधार बहुत सम्मुखीन हो आमर यही गोटे दाबी रहा मेन हूँ आम रास्ता रिपेयर हो आउ अन्य किसी ना आम क्या राग ना करूँ आम क्या हिंसार करूँ ये हूँ कथा मो ना बसंत कुमार पलई मु जिला चाषी श्रमिकर जड़े सक्रिय सदस्य आमर ये हूँ घर हूँ बलभद्रपुर आमर यहाँ नुआटा बलभद्रपुर सामिल मौजा आम विशेषकर आ भितर आमर दैवीपीठ सुनेई ठाकुराणी मंदिर अच्छी आम ये बहुत सबुज बलय सृष्टि करूँ आमर गछलता भी अच्छी जितेबाला ये करतकल प्रकल्प सरकार तरफ ये आरंभ करागला आपको ग्रामवासी मैंने गोटे कर्म निजुक्ति थैथान संस्था बोलिक आदरी नहीं किंतु विशेषकर ये अंचल हूँ गोटे कृषिभित्तिक अंचल आमर नुआट पाट जोटा कि जातीय राजपथरू एपर्यंत लगी 2200 परिमित अंचल ये चाषबास लोकंर माछ पोखरी अन्यान्य माने दाना पानी जो सुजोग सृष्टि होता ता केवल निर्भर करुला यही रास्ताटी उपर समयक्रमे पंचायत विभाग तरफरू ये जिते एनआरजीएस रोड तैयारी है यहाँ गोचर जमी थिला ताको ग्रामवासी उद्देश्य गोचर जमीटा को आम पंचायत तरफ ये गोटे रास्ता तैयारी करागला समयक्रम ये करतकल प्रकल्प आरंभ है ये करतकल प्रकल्प जो रास्ताटी थिला जहाँ को देखुं बलभद्रपुर जातीय राजपथ पाखु केनाल परिमित अंचल नहीं बर्तमान सुनेई ठाकुराणी प्रकृत सहीटा को उचित रास्ता मनकर सरकार ये प्रकल्प आरंभ कले समयक्रमे ये रास्ता जो बहुत भल था तेणु यहाँ को व्यवहार करागला आ करतकल मालिकों तरफ विशेषकर इडिको तरफ ये रास्ताटा को सेमाने कार्यकारी कले आते कथा देते आम ये दुईटी जाक रास्ता को एनएच को संयोगकरण करूँ आउ एथेर लोक मानकर थैथान हम भलमंद हम आपण मैंने समस्ते चलिए आउ ये प्रकल्प चलो किंतु प्रकल्प चलवा समय किछि दिन धरिक यहाँ को रिपेयर करा जाइछि तांको तरफरू यहाँ करतकल प्रकल्प मालिक मान तरफरू करा जाइथिला इडको ये किसी काम करदथला जहाँ करथिले मालिक माने करथिले किंतु कौन सी कारणवशत जहाँकि आमर पूर्वर आम ग्रामवासी मैंने आम चाषी मैंने आपण को तांकर वक्तव्य रखी सारी तेणु समयक्रमे रास्ता मरामती होनी अति निकट में ये ट्रैक्टर 2-3 थर उल्टिलानी आउ जो मैंने साइकेल जाऊँच गोरु गाई नहीं जाऊँच से मैंने पड़ी खंडिया खाबरा होती ये साधारण जनतार जड़े निरीह लोकर धन जीवन सुरक्षित नुहे बोली से प्रशासन पाखे दाबी करुचु विशेष करके पूर्व सरकार जहाँ करीगले ताकू बर्तमान ये स्थानीय साधारण स्वार्थ को बर्तमान बलिदान करा जाउछि जहाँ मनीष ये रास्ता रे जीवा आसवा सुरक्षित मन करूना प्रशासन पाखे आम दृढ़ दाबी करुचु करतकल मालिक करेंगे कि इडको करेंगे कि जिलापाल करेंगे कि किए करेंगे से कथा आम जानिनु आम सरकार पाखे दृढ़ दाबी उपस्थापना करुचु तुरंत 24 घंटिया पदक्षेप निया जाई ये रास्ता को पुनरुद्धार करा आपण मान पाखे आम आज नवेदन रखिलु जदि किछि न करती प्रशासन जदि किछि न करिले
इडको को चेतावनी दौचु सरकार को आम चेतावनी दौचु सरकार जो रास्ता टी करतकल क्लस्टर पे व्यवहार कर रास्तार जीवे आ विशेषकर जो मैंने रास्तार जत्न नौकरी काली से अनुरोध कर कौन सी भारी जान ये रास्ता देखिए जीवनी आउ सरकार जदि आर कौन विहित पदक्षेप निजाए ग्रामवासी गतागत व्यतीत बाकी तक रास्ता को जेसीबी लगे काटी दि निष्पत्ति निगला। पाटकुरारू दीपक कुमार मिश्रଙ୍କ रिपोर्ट।